أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدع، بديع السماوات والأرض، خلق الأرض فرفع، والأرض بساطا وضع، كلم موسى فأسمع، وتجلى للجبل فتقطع، ووهب ونزع، وخر ونفع، لا رادا لما وضع ولا مغيرا لما اخترع، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك معه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله دعا وودع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما ركد الماء ونبع، وظهر في ميدان سطح السماء نجم وطلع. أما بعد، وتكفوا وخيري وجماليفو وأمين Mwenyezi Mungu na mtume Mungu yambarikini yamnikani imani ya hwanza emirongo ya Mungu na hwanza emirongo ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Ngani mreni salamu ya uislamu, ni mreni salamu kadu ya satsena, ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banda he salamu naira ngamjibu ze salamu za hanyo nyonsi pia ikawondo mzirao ranyi mwazive harmaze komante ranyi mzirao mo malahoni mliyo ranyi mzirao mahala mliyo haini mranzi hari atwanzi haze salamu za hanyo pia ngamzijibu, ni mwambieni wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Usiku leo ngatunjia uharimwa ze aya parti numero 8 ikawo tujuru ze aya zinu timwambia nuka ze aya rasarandisa ngizo hama zitoka herewa owa komori swafi
ikawa January wono parti ya handa ogharimwa episode numero 7 ya tafsiri neze sekre za suratu An-Nur. Leo yinu ngasi ogharimwa parti numero 2 ya hezi ayekawo mrungu tsona hamabano zitoka herewa owa komori ze ayazinu lazima zive nulo ye haki ive nulo ze kweli zive nulo wa usilamu lazima ube nulo lwaze ayazitafsiriwa watsina ura mndu watsina upashewo watsina vumba dzina la mndu lo pomrushewo hauni pomrushewo haunono dotso hamba yeze koili za lawana na Mungu neza lawana na mtume aizo harimwa wana dakika banu tsihale banu bwatukufu ngarjunjia ogharimwa yetemu ya hatu ikawe leonga soharimwa episode numero 8 ya tafsiri ya suratu An-Nur. Aizo hakumkaribisani watukufika unga mdunga we darasa en direct harimwa wana segondi banu ngarjunjia randise darasa ya hatu aina mndu na jiprepare ulona msohafu ya buwe ulona bahanu wanzu angalie umuhimu sarandisa ngarjunjia basa harimwa yetemu raharjanjia ogharimwa yetemu ni darasa ya hatu ya hezi ayazinu watukufu rahadanjo harimwazi ayazinu yabo ngamjo fanya ndini ngamjo mushelezani mnandrongo mzima au mnandrongo waili baada ba mjo zimaze telefoni zindu waji watujoka wandu waripara banu abasainu waduri dranje uharimwa ye darasa haina mrika wangu jopara ngamjo zimaze telefoni abasainu watukufu eshele watujoka wandu wa ripara aizo abasainu watukufu yonde mana ikao ikardo hanzari angalie bo watukufa mzimo telefoni zini banga bandu watungo para uiri zisama suala nam aizo raharjanjia o gharimwa ye darasa bo watukufu ngarijo mushelezani nrongo ndaru mva mjo mushelezana na rongo wararu très important et handani numero 1 mratsidi wazo ka maudu nde taswa maudu mercredi 19 c'est le taswa yani de 9e jour ya mwezi wa Muharram ikawa mtume sallama hamba ngujo funga ikange na mo hauka mtume hafungu ya Ashura nde 10e jour alafu abo yadunga bala hamba haujawo ngamjofunga yetaswa ni Ashura ili ya khalifu ema yahudi ukema yahudi ufunga ate Ashura ema yahudi pia ufunga kwa hiyo siku mhundo ndo Mwenyezi Mungu ya protege mtume Musa do siku Firauna yangamia hizo yuka aibu yuka korego muislamu yashindwa nema yahudi ukaima yahudi atema yahudi ufunga usiku ya Ashura yuka muislamu lona imani siyastahikiri funga kujafunga yabo ni hauka wewe tsihindu mwanadamu utufunga yetu mu ya Ashura isho tsihindu hauka tu mu ya Ashura yongo fungo Mwenyezi Mungu ya kuprotege Mwenyezi Mungu ya kuhifadhi wana hao ya hifadhi familia hao ya kuhifadhi ne madui jenam na Mwenyezi Mungu ya hifadhi mtume Musa yabo hujilatiza chance imruboko katufunga itumu hiyo hajilatiza chance na kutimwade ikanga we mwade ngawe na ziragli zao yonzuri ngojo usame yule madhambi mtoto wa swada usiku kanga na ziragli zao mtoto wa swada uombeze dua ufanye rongo njema za khairi watu joko jo wafunga mgungu jo utia parmi yaho wandu wafanya zenjema hizo aizo ngosame yule madhambi yao yamwa tibasi ngo protegewa Mwenyezi Mungu joka huprotege jenamna ya protege mtume Musa contre ya Firauna ya huprotege ya protege wana protege familia yondrongo nkumrati jorate aizo yonde nukta mwani na kanzani mweshelezenu kamrati duazo ka maudu mercredi 19 septembre 2018 ndetu mu ya heta swa ye jeudi nde ilo muhimu swafi yambao nde Ashura ye jeudi ndetu mu yambao nde Ashura shayenje masemye mrefunge maudu mercredi ne jeudi mrafunge maudu mercredi yafunge tena ne jeudi aizo ulaikawo kana ushinda yafunge mercredi ne jeudi ngujofunga ye jeudi ne vendredi shenjema de kamra fungu maudu mercredi ukamtume havumbwa yetaswa bofu yenjema de ufunga mercredi jeudi au nde jeudi vendredi c'est mieux mercredi jeudi parce que mtume havumbwa yetaswa mtume wa yahavumbua yetaswa aizo aboyo njema madama mtume bangu jofunga yetaswa yaboyo njema mrafunge ye mercredi ne jeudi inshallah taala eti joshinda yafunga zonse pia ngujojua yafunge jeudi basi kakuna ushinda ufunge mercredi ne jeudi kabasta ngojo ufunge jeudi kabati mbata butse kayonse mwana mshe wilotumu za Ramadhani ya tuzili bata basa ngujojua ufunga okay yutumu ya sunna ya usiku zima iyo kedoliwa hiyo na weze tumu za Ramadhani ulonizo ikangizo zinji izo ngojojua uliwa wakati nguo shayinu tumu special
aizo yo tumu special ekasuna bahi keda jokiri ekasuna yofunga mfumraro ya hoba suna bahi no keda jokiri sharangu tumu special mtume ivumbu wa madi arafa madi ashura mtume ivumbu wa ilona usiku special yabo mwana mshangu ndo ifunge hiyo ya jadwa libaze tumu ya lido wa kayinu inu ya usiku dzabas emno kuto juati ni ya bofundi yafunge tumu inu wadzima na zila libu ya ilo kena ukiri inu kena ukirino inu ngoti yungo fungo imma ngofungo ya ashura imma ngofungo zetu mu wailo nzima hapo shakena ukiruzi tsanganyezo mbili aizo satsimwelezani ile swala hilo lile swala la mwando ngamjumwelezani mna suala wa vili tena ilirjo ujarandise darasa mmonando asandi so connect mihanza ndenge 2 minutes ya mkaribisani wandu andi so connect ikandwa sawa suli majana wakatosi handisa darasa aizo ngammonando tsawa sawaja mna mtsijodi waza wananyasi maveke waloyabo aizo wananyasi maveke walio wananyasi tola asumani wananyasi tola wambo asumani yani wahe partisha wiri ngamona sahaja wahe maveke ye parti maveke ya he mamamndi mabadili mwananyasi tola haja anjawo na rumwe paja hoti yamba habari ya hetu mu Ashura yabo besenga weveke bumana ma yo nziro keriu tangaze mbabi ya habari ya Ashura mwananyasi asumani la sumani tatu mwana bala sumani hamada asumani mwananyasi tola asumani wahe parti badili tsi wononga harimwe darasabo na wepa jako njawo na watangaza mbabi za hetumu ya Ashura aizo yaweka maudu njawo na leo honda maudu kujatangaza mba habari harimwe paji ya haho ya he parti ya haho sha na badili njawo na watangaza mba habari ya hetumu ekanjawo na watangaza mba habari ya hetumu ya he Ashura ya he jeudi yabo basi ngojoka ukaveke yabo hiyo nziro yabo ngojoka unjarimwe listi ya he maveke aizo mwananyasi asumani utsijonja harimwe listi ya parti ya he maveke lazima utangaze mbabiza habari za hetu mwa itutoka siasa basi tutoka politiki basi zembine ze politiki ne siasa wikarja haraya shatoti mbabi tena ye za hetu mwa tamba habari kaba ne jeudi ndo wafunga sino ngarjo utiyo harimwe listi ya he maveke aizo wananyasi watukufu wa khairi nyonti pia ngari mkaribisa wono harimwe darasa rawana washe rawana nyonti pia na mkaribu o harimwe darasa wa huu na watiti yode mnandrongo wa mwando na kautaha rimweshelezi zeni za hetumu ya Ashura ukamaudu mercredi tasu amra funge maudu ya fungene jeudi nukto ya vili na nzao ni mweshelezi zeni ngeri njo harimwazi aya bangizo na habarusu kwa leo kabati mza ze aya beshanga mondongo joka utesa toujours kawaida ekazi jaza utsa jo jaza sori joka sori toujours c'est ça aizo rahare rejanji harimwe darasa hili za aya bokongo tona mazere wa owa komorina habari sekera joko tolo leo rajanji darasa hiyo ngamina ndongo ya vili tena ngasina mwananyasi fundi ikamru wa da'wa ngasina mwananyasi wa da'wa mrubokoto wa mawaidha mru wa khairi wa roho njema na uheleza ya da'wa yuka ujumoto wa darasa na utoa mawaidha shamsu vumbale zina la hahe aizo mwananyasi huo mru wa khairi halisi wa da'wa na utoa darasa na mawaidha rangu jana nge mwade nge hola pitali rangu jana hahantsiwa hola pitali nge mwade aizo rangu nge mwade nge hola pitali rangu jana yabo lazima harimwe darasa hatu yinu mrohamandu wori mtole fatiha Mwenyezi Mungu yamninke za kheri, Mwenyezi Mungu yamninke maisha mema, Mwenyezi Mungu yamninke unono wa kheri, Mwenyezi Mungu yamninke unono ya jailie ya hunde usiha na unono wa baraka. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Aizo yonde nukta ya pili na kanzani mweshelezi zeni tena ngera ndise darasa Fatiha ya haja ya hatu ngarjoito wa mwisizoni. Fatiha ya haja ensemble ya tupia ngarjoito wa homi si zoni. Aizo yabo narangalie rito Fatiha ya mwana nyasi woyi kawo yimru wa da'wa wa utoa mawaidha na darasa mru wa khairi halisi ulumwadi rangu jana ya hansi wa hola pitali. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukana ze haki za muislamu husoni mwa muislamu hamandaye ikange mwade mriende ya mzuru ya mmone abo mratsidi wazi mramombele dua ikanga we hule na muislamu hauka mtume alaihi salatu wassalam hamba ukana duaul mu'min ala dhahril ghaib lilmu'min mustajab au kama qala alaihi salatu wassalam. Mtume hamba haina muislamu yaombela mwananya dua utsiabo basi dua yoto jibula direct namnaji ikanga mrukati yabo kati preza mathala ni mndungo hao wenga wahanyu fulaninge mahala fulani walange Larinyo walange Faransa walange Dubai ngawe mahala humraji imrukati yabo humombela dua basi yoto jibula direct. Tumeni hamba almu'min tumeni hamba kana duaul mu'min ala dhahril ghaib satida hena mri ya hombela dua no mtamba almu'min mrulo na imani ikaha hombele ya mwana nya islamu dua na yakatibala bahedwa yoto nda direct
ananga woda ko ni ngako ngabo mndu katsu yabo rekanga we mahala fulani walange mahala fulani mndulo mahala hundwaji katsi holio katsi yabo holio hakombelea dua nawe kutsia mtume hamba ala dhahril ghaib hakombelea dua nawe kutsi yabo hata utujamba bofu wewe banu mpaka mratoka banungabo zilabo komruka abo zilabo katamruka ngoto juongo mbele mwana nyonge komori na unga faransa mbele du ngejo kenda direct mrunge Dubai wenga we Marekani ngombele du ngejo direct walange Japan wenga we China ngombele du direct mtume hamba dua almu'min ala dhahri alghaib mru mu'min mru amini Mungu haukoli amini mtume ekahombela mwana nya Islam mwanzani wa Islam mwana nya Islam mwana mshwake wa Islam mbabake wa Islam mru basi muislam hamombela du ala dhahri alghaib na mru la katia basi mtu ambaye kana mustajab yoto jibula direct aizo narombele mwananyasi woidua katiban sha awenda zila dua za ala dhahari alghaib Mwenyezi Mungu yamninke unono Mwenyezi Mungu yamninke unono wa khairi na baraka mtoweze mbwade ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu yamhifadhi yamninke za khairi na baraka na unono ya جو كدن مروم شاهون وانا هاهوا كهر ما خيرنا براكم قم نكونون وخير اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك وطبه بطبك يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب اللهم يا ذا الجلال الكرام اشفه وأنت الشافي الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفه بشفائك 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 اللهم داوه بدوائك اللهم طبه بطبك اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم طبه بطبك وداوه بدوائك واشفه بشفائك اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا من شفيت أيوب اشفه يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من شفيت أيوب اشفه بشفائك اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب اكشف ضر عبدك إنك تعلم اسمه وتعلم بمن قصدنا هذا الدعاء اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وطبه بطبك يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب اللهم ارزق له الشفاء العاجل اللهم ارزق له الشفاء العاجل اللهم ارزق له الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك فاشفه بشفائك يا شافي اشفه بشفائك يا من قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتكفوا نرجونجي يا بس راندي سيدا راسا نجوني سامين lekatsirenge mamishwara yinu tsibanguwa jao mratujo shanga ya beshwa imru mshangu hanambia ntsido ikeda rasahiza ntsido zingara mshwara nefanjao hanambia ntsotse hata basi mru mshangu anambia ibanunga wena stili ndaivitsena baha tsambia mru mshoka ino stili ndaivitsena hamba ntsone kautimize darasa hisa avar de semeni ya viraila pret jati change semeni ya dar de semeni ya viraila hari darasa kahisa mtsoze ngaram na mshwara jao alufutsido vangu wa jao la fo mru mshana mboka bofu ino stili ndaivitsena darasa hisa kutsubeza wazi ya direct ngotso jusamna mshwara hudo fanjao imna stili aizo madamu bya lambe mladi tswa ba hayno darasa hisa mtsobeza tsukupe ntsudo zingara mshwara shaba hay darasa kaje sashele ka fa misuri kaka na unambia mnahadisu ka ibala mna mshwara harandeje tena aizo shahamba de customize darasa aridi mtsudo zingara mna mshwara tola wataja abantu ngotso zingara mna mshwara utamna ibala mna geste da mwaje wala aizo ya latifan bi khalqihi ya khabiran bi khalqi bismillahir rahmanir rahim ina randise darasa bo tukufuri njio harimwa ze aya numero 40 ngaso harimwa numero 40 bo tukufu o harimwa suratu an-nur do harimwa suratu an-nur o harimwa verset numero 40 ngabo habari 40 rendele numero 41 rendele numero 42 yabo ngabo habari bo tukufu kabatiza mzaha
aizo hautahari njie o harimwe darasa timwambia na mshwara mjodo jusa shando buhara harimwe darasa sha madama mbeke darasa hita nsido jusa mshwara tene ke darasa hita na nikupe ngeni jusa mna mshwara shele itujokawla mna gesti wa mna mshwara aizo tishia hadith mashallah timste wakami mwishilia mashallah mwanza ndo ini mnandonga nambia mito ishia ekakati na madhambi mito mwishi alhamdulillah besho hamba la mhogo mito la mhogo ekahambanga mlonrovi mito la nrovi alhamdulillah mshukuru Mwenyezi Mungu mikanza ni dumtabi shamyanza ni kibardan wa salaman mashallah haya bismillah hawendelea oharimwa numero rilonio ye verse numero 40 ne numero 41 at 42 hawendelea handani risari shilia rihimidi ya Mwenyezi Mungu haukatu tujuru si ufungwa mtume besho mnakiswa mzimaranzi tujuru handani ngarihimidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na utahazi rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi wahezi umbe mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hauvumbu wa mnakiswa mtiti wa mtume ilirendele darasa hamaka waida msamzoea yoti za nyumeni mratabu fubeza mjo harimwe temu iyo msamzoea msamjo rahare janjo harimwe temu na zila aya lazima rihime mnakiswa mzima uvumbu wa mtume alaihi salatu wassalam ngabo mru yadoparwa ileo emna kiswa ndamweje wa leo ewajana rivumbu mrado hambwa zahir leo uri mvumbu wao mna kiswa wa mru yadohambwa Thumamatu ibn Uthal wayimwana mme wati mwana mshashawo mwana mme c'est garçon qui s'appelle Thumama usijo fikiri kama dama ngabotea abo mwana mshe no uwo mwana mme yadoparwa Thumamatu ibn Uthal yabongarambe mna hadisi wa himru woyi yadohambwa Thumamatu ibn Uthal msamdagale zinaro msamregistreno Uthamatu ani Thumamatu ibn Uthal mwanamme ngamusamrangale zinaro mroi mnakiswa hede na mtume sallallahu alaihi wasallam na mushindo mnakiswa uo mratsike muhara wala mratsirindinde banga bondu boko wakati kawono mtume wotsorindinde hato ngabandu boko mtume salama parona mrungene mwambiane mnakiswa wa Thumama ekarti mizem mnakiswa wa Thumama rjonjo harmaze aya basi ngabomria porojo hamtume sallama haja yodoishi ya mtume vumbudwa yemwishe mtume vumbudwa basi hata jojo hamtume hatorindinda ngojua we una mtume ngodotsinyangwa yani namna we kohishe mtume jao alafu abwe haja atona mtume akanti simple mtume akanti ngwadi sinona wala mrata jona mtume hambilo ulade mtume hatondi sorindinda hatramble hata ngojua we una mtume c'est pas facile tsinyangwa ngojumro yatona mtume hatamania one mtume hajiwaenda one mtume shabo ya muona tiji avec le respect comment je dire hata zilanzo yambe katsushinda hanje uharatarini data tsorindira ngudo tremble mtume sallama hamwangala cha mtume aona ula ya tremble ngemhara mtume sallama hamwambia nzoke nsikaribu na miba yemrola hari mtamba nzoke nsikaribu nzoke yemrola ngudo ngemharata nyamna anzo mtume akom respect ani ya muona hatsorida uharata ulatse nabalange na hamu ya muona shaba muona tsonje uhara na tidindi mtume nzoke ntsibana haja kanti mrona ngudo rindida bakanti karibu na mtume sallama mzingaro mhono mtume amwambia kawe hano mimi mwanadamu amadawe mzadzangu adola mkate mtume sallama ngala mtume rambwesta samwambia kawe hano mimi mwanadamu amadawe bimtume tukuziwa tinikwa Qur'ani tire Qur'ani tijaja utinuko tukufu shabanu mimi mwanadamu tikamuhara kanzi uradisi kabasta hani bano mimi mwanadamu madawe mzadzangu hamkumwambia wala mruka mzadzangu adola mkate tudola mkate inamna mzadzangu yakaula mkate mzadzangu atokaula mkate mzadzangu akaula mhogo mzadzangu atokaula mhogo dekaliyo basi hanse harara tikamuhara baba mimi mwanadamu madawe basi katulebe mrola akautulia babe katulebe mrola dabu yatuli aizo yamna hadisi warahane jamba emna hadisi wa Thumama hatoneshelezi za mnandrongo wallahi lazim hatoneshelezi za mnandrongo wo zabarindi nina nzoni mwambe daboneshele dabonafungwe kiswa hiyo ntoshele mna history mtiti ilirjombe hadisi ya Umama rjonja rumwaze tafsiri za aya zilona ze secret mratungo fikiri bani gatsungorongo za owa komori special yani ngabwandu bokoye hadisi yo uni hunda hata mimi hadisi yo uni hunda mimi ngabwandu bokoye tso nibesha message yani messengeri Gwalla ulia salamu alaykum fundi salama amina maswala na kanzani uzise awamina ndongo na kanzani hwambie ngabona kusa maswala messenger muwajibu ngabo kuuzisa imo WhatsApp hatarimo telefoni yangu miona murabe ha message mralla ulie ngomnono fundi salama jaja wona uli alafunga kwa kwamba bofu motutsa hata ntsu parisa shadisa kwa kona be kabofu tsu parar mo telefoni hata ntsu no parisa alafe problem e kawani paris okwa jurongo ata okwa shindo hamba ndongo tena ide problem wotosha mrana mbio kabofu ntutsa hata ça fait 2 semaines ça fait ntsu no parisa basi kawani paris ari mo telefoni okwa jamba mbano
wotsori ndinda tena babo fundi balatika hutsa ngamina 2 semaines tushida na Parisa na hizo zika muhimu yabo wani Paris kwamba hizo ulonizo kwamba hizo nzombe shawotsoridiwa nsujwe baba la uhara baba la watoridiwa jamba huma na diare na bala mrambange na bezo rongos balanga bakabofutu paradise de bobo nsoshida na Paris yabwani Paris yambaza habari watorida jamba huma yabo amjo para abamjo para yabo bofu mjo para tena mjo para yaba hawani Paris utsamba huni para kutsuni Paris bofutu para tantu Paris bofutu kadani wale zenongo ntu Paris yaba hawani Paris basa botsonja jamba huma wardi wandisa yabo ngawe kipe hau ngawe kipe bofundi hau abamjo para tena yabo wani Paris kuprofite wojo koni Paris wakati nso kipe dahu yani yabo kuna poro nambazi habari ngo twanzeni wakati nzika okipe yabeni wakati mitsoka okipe base ka Paris ba hatiti jusa telefoni samba mifundi profita mbeza habari za shawutsirdi hunja mbahu maunja diare yani abwani Paris amro profite hamba au kamime kangwa boka bofu yabonga we kutsokipe kuno poro ni Paris wakati nsokipe abeni wakati mitsoka okipe yani wakati mitsoka okipe imanga mto darasa imanga muhadisi deshwan siyar madarasa abonga mara telefoni ya mraji na muhadisi mitsoka okipe toujours aizo nsikatale mwambie ni watu kufuka kamrumani bano mwanadamu mandani yani bano mwanadamu mitsidaika Jibrilu mitsidaika ola ni mwanadamu mandani hizo mratike mhara yani babezo mtume amba mtume salama mtukufu hamwambia waka wewe utanzo hara wanze interest bano kwa mwana kwa mwanadamu aizo tsikade mwambie nuka na mwenzi uhara mratike uhara ba wandu ngotsungo para na bale mramba nguntsaho yinsemeni yakamilisha katsu atatuni parisa ngutonja uhara handisa alafu ntujua ebaila uhara ebala ndi mastehi mrungu stehi fundi balande mastehi babala mrunge timide je sais pas c'est timide ou mastehi ou richement ou stressless manande kelio ndutsopana bala murakana rongo zinjoto zama junior hajwanzana mbi basata dushe sauti tsirongoa na bala hajipanga na mrongo zinja hajwanzana mbi basata dushe assalamu alaykum ikatsi répondre alaykum salam we fundi ami fundi we fundi ami fundi yewa bala ay tranquille alatika utsa alafu tu Parisa aishaba uni Paris alafu yabo ngawo kipeu yabo no pare apreo ai kukarazi tusma kueleza eleza tabaranso basi si wanadamu na bismillah aizo ekarudan zarangali mna habari wa Thumama ibn Uthal Thumama ibn Uthal mnakiswa huo hosoni mwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati yoye Thumama ibn Uthal ikarabe mnakiswa arjonjo harmazi aya bokongo tsona hamazila rukaherewa si wa Komori surtu Thumama ibn Uthal hakapangaku hakahanza yende yauwe mtume sallallahu alayhi wasallam Thumama ibn Uthal hapanga ku prepare special ya koli shatiku ya nrabo zilazidungo monte wa noushi tiku ya nrabo zidungo monte wa niwandu wekaza nrabo ka fulani hakanza fenjao fulani hakanza uwejao fulani na balazila nrabo na bala mrungu joka zila nrabo ngutoka ze mwanadamu wala nrabo shangu tsohanza ya msisentini au ya msijini Mwenyezi Mungu na rihifadhi na ndongo amandizo wanadungo kazo wanadamu zenrabo efanyaze piege neze kuwe kazo wananyao na bala mrungu joka balazila nrabo mrola kaja kanza fanya tabia jazila mrola kaja kanza fanya ndongo jazila shamru hatoka utsaha mriato msijini au mriato mfunga au mriato mrenda naye au mria mpwesheo harimwaze tele au zendini wanramada wao adhulumu dhulumatu yawm alqiyama dhulma ngejoka na nziro na magidze ntwa kiyama wanratungo dhulumu wanadamu we wakazandrabo na wafanyila piege na wafanyilia ndongo ka fulani akanza fanya ndongo fulani akanza fanya zila ndrabo mrungu juo kazila ndrabo shaila mratu kanza yatiye mwana nyesilamu harimwa baya na mashaka la haula wala quwwata illa billah aizo wa Thumama ibn Uthal hapanga ku ya kweli hajipanga iende ya uwe mtume hajipanga habala opanga habali ya yeye shononde habala nazo nonde hawapanga speciali hafanya mangwendo ya heji akaenda Maka ngwendo ya heji au ngondo yafanya umra akaenda ti heji sha umra wakati huo hafanya mangondo yafanya umra yengwendo yafanya umra alafu stili yafanya havaya nguo ilimru ajafikiri ukawola mriaje ya dhwani ukawola Islamu na balaye kuila haifanya ya uwe mtume sallallahu alaihi wasallam wakamtume yemrumwema mtume mndo roho njema mtume yehanza wandu mtume yehanza wandu mtume yena roho njema haina mrieto jo hakansie naye ena mrieto jo hakansie naye ena mrieto jo hakansie naye wa hadisi wala hadisi basi
mtume sallallahu alayhi wasallam katujomba habari ra mtume katujomba habari katujua situation ile alafu bwana ulabu yapanga zindongo zile ya bale zononde ya bala zononde ze punyari nezintina zitia bala zibwandaza alafu ya jatsengele mtume ari moyo umra bala ikatsengele mtume dra ya uwe mtume safurla usongona ya jawe mtume tukandaja tuyarunge mtume ya muwe zononde zile alafu abu yapanga ze habari pia hasa zipanga hadiside na wandu wapanga zindongo pia hanikwa emission ende uwe mtume yafi ya maswahaba dra wa parisa yeku masahaba wa parisa zendrongoka ngabo mru fulani ya sayarumwa ya panga ya rumwa ni wandu hasango harimwa wandu walobo hariapo nganzo wandu wafanya mbio atawashinde wajue emruwe endobi engenda babi sino mtume ngujo ulwaya yabongo jwe masahaba wanja harara masahaba wanja uhara mru lobo hari wandu wabihanyiha kutujwa ndobi yabombo katujwa ndobi utukotosho ndia vurizi yawe masahaba wanja harara swafide ayefanya iringa fanyao wandu kwa visito wandu pia lazima wake visit wandu so visito wandu pia wandu so visito wandu so visit kongabo mru utsaho buharibala nabo mtume nge buharibala mtume nge buharibala ne mru yingutsaho mtume mru ya saha julo ukasaha roshe ya mtume sasa harosha mtume aje muwefa subhanallah ibn mtume urende mtume harende ndo wapanga ye kuipreparewa atuma aje mtume ukawimri akauhanzi wa famia yake wa Thumama ibn Uthali ya famia yake wa prepare ambaye wende chef wa hatu mru mwema janga ranzuru nika meso yino wende waitimis imasahaba wa visit wangalo wandu pia hata watota wamparisa wala Thumama ibn Uthali wamparisa nazila zononde alonizo bala wamparisa nazila zinrupia ze puchari alonizo zila kuton wamparisa no panga nazila pia ya zipanga wamzingara wambalia direct wamwambia izo kweli vanhu upanga ukanza uje mtume wizo tabu bahamba izo kweli zipanga izo kweli kachara kwa uislamu nganzo mrauzisi onrojue ze kweli neze ndabu chatudo kamra tokazwa ndabo basi zisaja la sisi kweli zijulo chatsinzita ham ekweli ukanza uje mtume Muhammad sallam ola Thumama mba izo kweli izo nonde zinu neze puchari zinu ze kuto zinu neze upanga unu tiziprepare tizitasumu na puazo njeni uwe Muhammad yawe haina shono ndi banu shajomkomea hatojufu haukabo beshwa kajafa shepu wazonga jogo mjia yepu azo yaitia yesumu yaita harimwe zono ndezila beshwa kajawa hiya runga mtume ndo beshwa hatso mtushe yepu azo ila inja babiti to harimwe damu beshwa hatso mrunge shono ndi beshwa mtume kwanzo ndafanyilwa malalao yabone shabo yetsorungo shono ndi epu azo yotsonja hombani yepu azo yanja basi mtume kutsofa yemruola Thumama ibn Uthali hazingaro nezono ndezila ne no panga ula ne zepu azo zila zitabala jawo mtume habaliwa badabo wando wasili mtume sallam endo umsirini ngoto darasa mtume sallam wasul umsirini lafuba ka chambre umsirini chambre hiyo haina rongo yido hanswa yiho emro aduyi wado jabo je hanswa yiho mna chambre special mna chambre huo harimo msira mtume sallam shayo chambre special shatida balando aswaliyo yani aizo waka chambre special umsirini yihansi wa kote wando amada wao wabehwa yiho waje wasilimishi waejo kubala silimu tujo silimu zendongo wala mru habalo ajatulo hofuko ni hula wayatulo hofuko ni hula hafungwa yani masahaba wa mfungu walindao dekre mtume ya joahum towe amri mramadu wo ya pula shaitwa ya ulwa mri ya jipanga ya pangwa ya jewe mtume tunokonya ya kujewe mtume za kweli chatinokoza da chati kuyandrabo na wishimra toka zotabo kakanza wo mrazilanda ba ukuyandrabo ka mraka hibi na zilanda ba ukuyandrabo ka mro kanza fanjana zilanda no tsikuza ndrabo za ushi hizo wala mtu hajafungwa uharimwa ile shambrila abo yafungwa uharimwa ila shambro atajofungwa bala fungwe mihono ne mindu alafu mtume sallallahu wakati wa swala huja wando waje wa swali baada wa swali mtume sallallahu akansi ngutoe darasa mtume sallallahu ajuhaende habiribala haonola mjeni haodola mri akanza mtume enda mmono hamlaulia ya wo parondo lamba mi poro Thumama ngomnono salama banu hunu kaujau ufanye ambatsika ujahunu njeni huwe sipanga da minondo hangu sipanga ndondondro tsizingaro tsikanza njeni huwe ufe nabora haya ze fikra hizo kazi jaro haraha hoitsoni hangura kazi jaro tsipangwa njeni shawan rohwani parison zingaro mfungu bana mtume salama bakabasta tabai mtumare jarumwe darasa tumakanzi nguto darasa masahaba ngo bale ni mndunge na nervera hani wasaya ngo jwetsi ngonya mndunge nerve alafu mtume salama uzisema sahaba Umar ibn Khattab na mjwe mwende matsaimbe ndo yabo mje shahula ulo namba ndo abone twenda tsaimbangi ndo yani maele mbandro vimba mogo na mwende matsaimbe shahula abo shema tsaina na marunda na mapomu na zindu yabo nje mnike mjeni yabo yalemba hindu Omar ngudo na amanrap Omar ngusis wende betoka uliko shahula bo mtume yale
ndo ratsa shaula jerni ndo joka uniko shaula ndo yani ndo ratsa shaula shema jeruni kama mtume ngawananza mtume ratsembe njema jeruni kule mtume mtabashe tsidam ndi mwatsa hemba ndo na mjwe ndo mdahoni hanyabo mrenda ngale mna shaula mwema bale na free wema mrabale na marunda na nayembe wema ndini mjimnike wala mjeni mwamfunga harimwa yenyu mba yapo msirini hapo wala mjeni mwamfunga omaramba ndo imrakanza huo ufe de joka komunika shaula bomtu ebanu ngongolewe hadisi bomtume estu yasona ebanu mtume ngorambio bomtu ebanu ambaje ararenge ndini Omar hadisi ketumele ya Omar ibn al-Khattabi hadisi ketumja waitwani hata ngwambo hambari fanyaje bomtume renge shahula shema na jus na maji na fruit na tijidi relisendo do la hamza huwa wala yanzo ya huwa ya preparaje huwa ufe rimlis amtrabanam na mwende mwarange mjumlis omaramba mimi meza leo mi basi omaramba bomtu ombari rimlis shahula tsibahi ndo katsi fesha ndirarage shahula shema tana chatudo kabari mlisemba mkate nkuhuru yatujo hufa sharimlike shahula shema ndirarage shahula shatu omalahoni hatu shema ndirmlis mtamba namna mwende mwarange mjumlis omaramba kabasta rishabu mtume samina wa ta'ana mtume samina wa ta'ala Umar ibn Khattab amba samina wa ta'ana bas alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rishabu mtume ritoi karna ujarambe tijausha bomtu yatari sinango bismillah haya wandodo renge shahula wa prepare mna shahula mwema na fijo na haiba 19 wabala wajawa nika wala thuma maha ni kumna shahula wala halia rendeja jibiwali haya boyatajuhule mna shahula rendeje tumesala kwa sahala tumesala salama adunga ni masaba waridi wanja balali wa Musa ulimba hindu atili kasalama yengo kubaluka mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad kukubaluka mtume soma mbashe jakubali weti mtume Omar ngudamba yebanu mtume ngolifanya yebanu mtume ngolifanya imrutso yata ya mnikembe ndio hala ya mrindaji atatona hajatu ya tosubutambia mtume kakatina Umar ngudo ye roho ngedungo nda ye roho ya Umar ngedungo gutwanza twambilo kam kasete tumpu tusamba kabasta ya kujakubali kama mtu amenjakubali jakubali kwa mtume haya bismillah mtumenza kabasta mtumenza wende waswali warendeje wakatola mbahindu tujumtamba na mumpeshe mbahindu ende hali mbahindu ali ntswabili tsena ngutsoni kwa shahula hila ta 3 jours za kamili 3 jours za kamili 3 jours za kamili ngutso traité wando ino kwamba ndio hila yorendaje toujours haya mtume salama na mwende mbaleaje harnenda balabala hajo mtume salama akanzi mtume salama mbioka engo kubaluka mtume au ngonoje wala mrambashe ikahuono unisamihi unrenzi bungo jorenda njema ya mrushukuriyo njema ikahuono huniua kama sababu ende ujue au katsifanya tsikanza njeni huwe yabonde ujue kango nsamihi kango niwo kama sababu mtume salama ambie masabaka na mumpulile mumbule yenza batsi msami kama sababu mumbule yenza deba boteba bomtu abaje mtunamba na mumpulile batsu tsati msami mpulile nezo nondaizo yalonizo bomtu evaru badi subira ujisa badi roho nkujisa badi subira nkujisa badi roho nkujisa badi roho njema bomtu wambaje bomtu repeterishe la hawla wala quwwata illa billah badi roho nku badi mtu mena roho nku badi mtu mena roho njema hamba na mumbulenza na mumbule mpulenza bomtu haraya mba wetu mtume haziharaya bana basa na bala ujwa karo haja huwe ufe yabo karna ujwe hizo tofanya yabo ngutorda huwa bomtume sikatujua ngotojovirana na yabo nziani ngutojujo huwa hawe kartujo bomtume umrasa jipanga huwe ngumpululenza yenza mtabana mpulenza mumbulenza subhanallah bahira hane jatimizi ekiswa rahane jatimizi ekiswa ya thumama avant de compléter umru ya panga za kweli umru ya prepare za kweli ya kahanza yaje ya uwe mtume za kweli ngono namna ya tretewa abora hanja timiza mna kiswa shele mjoko timiza ba hangere njara mwezi aya umru ya panga za kweli yaje ya uwe mtume za kweli ya balezo nonde nezempanga yatia puwazo na sumu ingoshe namna usilamu wakahumbama
ngoshwe namna mtume akahomtrete na mtsahembe ndu njema mumninke yale na mtsahemba hindu njema mumninke yale moshadiseo na mumtrete ndro ya trete wandro ya rongozi wandro ya riditse na mtume bati usamihi wode yakaanza fanya za kwa basaba wala waislamu waranja timize kiswa wala wamba waislamu aba duniani riashio mruka tsuka kitiza kweli mrungu prepare wa piège ha prepare wa kuyandrabu ukabala kanza towe roho mru fulani au kanza uwe mru fulani na bala rungo joka zilandrabu mru atoka ukaziwa au bapangwa ku fulani ukafulani hauwa mru na mrungo joka wala kaja uwa mru ataka tujamba habari ya mru ya uwa mru etidekina shay kunge pangwa umraka zwandrabu haumra pange wandrabu ka fulani hauwa mru fulani au kuipangwa fulani hamitsa mwana wa fulani bala mrungu joka zilandrabu la tsinde ya mitse mwana wala shaila kundo tokana rikaze fulani au fulani hibi na zilandrabu kajahiba shabala zilanjema ya kaukazi wandrabu au bala kajahiba shabala wanruwa toka humyenga wakanza wa muamenye aizo abasaiduna rolonyo hino abasa na abondo we islamu wamba we islamu ngoto parisanda wala wahamba wa Islam mrungu tsopangia mwana nya kuprepare hamkaziza piège za ndrabo na balele katuzi juu ili mri atsomtabisha mrompoeshewa yende daraja ta mrungu afungwao na balazila ndrabo mri akazo mrungu tsokazwa ndrabo njeu zipangwa majunia wandu afikiri zila kweli zetelezi tangaze majurnala na zila ndrabo mri atsoka upangiwa wandu watsungo fungwa mrungu tsopangwa ndrabo afungwa tiba yaweka mru afungwa na bala mrungu jokazila ndrabo mri akaziwa mrungu trete wanayi hata rahana kafiri mru trete wanayi hata rahana kafiri subhanallah ngu trete wanayi atakaire kafiri bahato josikini ya mwanadamu hate kafiri hatojokana mba irumbi yeshele mba droit de l'homme hatojokana mba irumbi yeshele mba droit de l'homme mwanadamu islamu ngondo hatrete wanayi mratilo harimwa mba shambru ya metre na 2 metre mrala lavala na gidza kabati mwenje na fijo wandu wati mumengo minane ngwalala harimwa shambru nzima ngalia bwana nyasi yani ngala ndungo tsizo ngalia tristi tsiyo na wala muislamu mkinishata bala hakazwa ndrabu bala to wenji wakazwa ndrabu wala ngabo wandu wakazi wa ndrabu ngamwesheleyo mrutsuwo bokontsuvumbale dzina shanga mwesheleyo ekati mbale dzina ngamjo kumjonyo ntsipia emoto uo uka moroni wandu kumjwa shantsuvumbale dzina ndatujo mju base moto wotsi mparisa ho prizo imruwa tsimparisa ho prizo dekina yakaudopi wakati nakai hadopi hashahula hadopi hadopi hashahula hadopi basi yose wala maprisonye yende kina hadopi haye tafijele elekeza zankuni basi mparisa ngojwa kana mwezi mingapi hafanya mwaha wa kamili ho prizo complet mwaha ngojwembe ndu yafanya mwaha wa kamili obito prizo hahibi nyungu ya upiha maele sufuria dweri sufuria nyungu ya maele basi hazingarwa hahibi nyungu ya maele basafana mwaha wa kamili ho prizo mwaha wa kamili hafanya mezi minane raya jajujewa wallahi alazim Mwenyezi Mungu nge shahidi zo nambao hafanya 8 mois 9 mois sans jugement kaja jujewa kaja bitu audience wala kaja nam aizo ngamjori samia okay connexion ya wifi tawa tikati bloke tikautia e connexion yake abonnement mjori samia tujoshanga bofunge bege mra tujoshanga bofunge bege no bala ikayikupera e wifi ikupera alafu ya wifi bo ya kupera titia ye abonnement ngamjoni samia tikautia abonnement tujoshanga basi emoto uo shababi jeni wonga ni mjuu hafanya 9 mois kaja jujewa kaja bitsiwa audience 9 mois hakauroha ko prizo yiho basafanya woga hibindini hahibi nyungu ya maele mwa kamili ngabona mmona tsena ho prizo na mmona hema tsohangu hala washile moto wonga ni mjuo hala washili hahibi mbuzi kabri hahibi mbuzi basi hafanya mahamili ya kamili ho prizo yiho mahamili haibi mbuzi hafanya mahamili ya kamili ho prizo moto huu ngamweshelo wandu wenji wa mabavu menji ngabotsuwa lamba jini shantsuvumbwele dzina warende ngojembendria hiba wahibi ntini watu hiba karito la sardine haibi karito la sardine karto la sardine
basi hafa emezi ifanya ho prison yiho karto la sardine emezi ifanya na abo owarenga ze miliari ne ze milio za hensi basi wo ulalazele telinku wo ulalazele telinku wo marangoni wo uremwa makoti wauremwa makotsi na udodojibiwa owarenga ze milio wadhulumu yansi yatu wadhulumu yansi ya Komoro waisi santini wairenda tsihindu walona ze bilio walona ze majumba mahumahune makatikati na indini hizo pia wahiba ze miliari na ze milioni indini wawo ukana ngwalalo harimwa ze letel ngona makatikati ngwajibi wao kwa la prisonai wao contraire mruka harimwa raha na furaha mumuka harimwa raha na furaha wa udhuluma wentu wa kiyama ujokenda wakazwa mbangoni kiyama udhuluma wobangoni kiyama nga ujonda wakaziwa husoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wende wakaziwa husoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanadamu wajokenda wauzisi wa ze habari hizo aizo yabondo malaraka harimwe mna kiswa wa thumama umri apanga za kweli yakanzende mtume za kweli hatrete wandro hangali wandro rongozi wandro hani kwambe ndru hali basaba hasisi wa Islamu rambanga su Islamu duniani hata wala wakazouze nrabu hata wala wa mnandrongo mtiti mrungu trete wanai hata ngojesha hula ndroko hula wa prizo ngojesha hula ndro lao yabonde shahula were wani mdadzaho mbaba ho de mrumsha shabe utsina mndu upisho shahule hwerea wandula nkado nzima par jour kado nzima uzisa ngojambilo utujambabo nga muhambio ndongo uziso wandu waloho prizo Komori wahambie uzisa mndulo prizo komandula une fois par jour yabwe shahula ujoka hula ndisho ujoka herewa no hanyu yabonga ekaufungwa basabonga nzoke patron emapesa yo hanyu pia ngajo hisa ngema pesa yo hanyu pia ngajo hisa ngojwe shahula mimi nakahula prizo muda nakaihora lingapi ya timu 10,000 euros 10,000 euros uqsim billah wallahi alazim ishahula nakahula njakahula meche damino wandu rakahula shitimu 10,000 euros harima mezi 6 au mezi mfukare ya kamili basi hizi timu ukapota singa nzoba je shahula abamwe na mwenjezi bomtsananga nzoba je shahula bomasiunga nzoba je shahula yani hotsosano he 10,000 euros za kamili 10,000 euros ngojoka shahula Komoro shofadi ngomjoka shofadi ngojoka bo sayro abo isahisa armosi kudzima sayro au 2 jours sayro 10,000 euros isa jumoto sano he shahula shende hula na magari gari lirengo alitula mafura alihe hula la tsake hola lisehula ngona disawo yoma pesa tsokoro milendini do tsopamba indu mrado rabo tasiye rabo mamtsana rabo masiku wabshahula na gari lido deplacer no henda na chauffeur do bala yo henda yenda hula ende hula shahula hijela hula enda hucha izo yakweka mruka tsina mndu yadopa shahulera mndu yabo basi ngojola kado nzima usiku ngojola kado nzima une fois par jour na wen kado nzima yiyo kango ulo sardini nzima wandwa ili en sardini nzima wandwa ili sardini nzima yo ka wandwa ili enkuho siku ikopiwa na botide nusiku yabo yo 2 fois par semaine ndabo wandwa lo prizo ho akula ireo esherewe shondi tsinyama ukoda porola nyama kwa japorola nyama yo diwaza ukarwa pishwa nyama yo diwaza harimwa une semaine wa ulankuhu 2 fois kado mbili yengo je 2 fois hiyo haina mri yabo ba wadzima lanku haina mri yabo ba wadzima lanku haina mri yabo yehula ba wadzima lanku basi ba wadzima abweka unikwale ba walila basi kabatsi tena yengo je namnondo lao ezesinie engetilwa we shahulari mwaze sinia wandu watimukume na 15 yo sina nzima yo hata nrojo kanti mempata 5 minutes isa au kabo yodo tsora nkode ujuse wala renkode ajuse aboze ndongozisa yo katina karim le msaze hari iyo wanga mkonsi yo yabunga mkawa nrokuume mzingiza mnasinia ngamko 10 persone mzingiza esinia do tsoro mhono hutia urduro mhono utia 2 fois 3 fois bas aboze ndongozisa esinia hisa yesinia hisa abo akatishoka shitosho wakati weke itosha ta wandu watu mhono wakati yo kaitosha ta mri ya tota mhono kabati ketutosha hai alafungo ngono hao na bonga bo wadhulumiwa yabo ngabo besho ngabo wafanya nayi yabo karjara mwanadamu fanya nayi besho ngabo ulo yabo ya uamru ngabo uamru yode kele binadamu ngabo fanya nayi shawotso stehilo otsorumilo kibinadamu hata dunia pia ngabo warwahitswa wandu shawo kwa trete wenda mnayi wunu kwambe ndruwadi ukana tele wadu angalie zijiro duniani harimwe dunia kamili haze dunia kamili ze prison za duniani pia denda mna wakofanya ze prison za duniani
iyo hata wala wamba watu wa Islam hata wazungu makafiri shamanadamu ya uamru si uziona haruma zetele ngariwo nao si uziona haruma zetele si uona mru ya uamru ya hafa hata ya uamru ya hafa ya tinza mru hata ya rima mru bali ya hafa si uone namna wako utiretewa si uone namna wako kamu prizo si uone kamu kana zitanda wakana mahala wadotsabuha uziso wandu wafungwa bonze wambi na muziso wandu wafungwa bonze hata Faransa na muziso wandu wakufungwa Faransa wambie na muziso wamwambie ukaho prizo yuko ngabo mahala hahulala ngwaona zitanda zema za ulala ngwaona tele za ulala ngwaona mahala watsabuha ngwaona mahala watsabuha ho ngwaona mahalo watsabuha ho ngona disao ngwatsabuha ho ngo hadisiyo ngwalomba hindu hata ngabo fanyo hazimo prizo yiho pia ngelio ngwafanyo hazi ili wabunguze hata ngabo kao mrubuli wa hadonana ne mru mshahe zelapta lizobonza hata mrubuli akanti ne mru mshahe ajala ula mru hadisi ya mbaba hanu pia bonze ngwasute hiyo si siramba wa Islam si sirahamba si wa Islam kamru ngwanzende ya laulie mru ho prizo mru ninkiwa 15 minutes kabati ho juma 15 minutes na abo autorisation yujoka uninkiwayo abongo ndo waitsake ho mahakama na abo kuna tsokoni kwa baharije ngo balwe kartia haho wende watsahe intervention ata ujoko uautorizewa unikwamba papie ujoka henda waone emru wa haho yafungwa ili wende wamone ngondo mahakama ndo mbiyo hata ufanyemba papie yu abo kahunja yukutsina ruhusa udepense 15 minutes ho juma 15 minutes kena ukiri yabo kena ukira basi yabo visiti la isa hisa kuna ujoende hula usukula tena kuna ujoende hapo yabo ngojo jabonze eshahula unike mrubonze shibalwa ende yanikiwo yabo kana huona kana ka huonao abo katsuhuona eshahula ngashijo yehanyu ekango unikomba hindu famia yako ekango unikomba hindu yabo ngojo bonze bale eshahula ulabua engwanzo unikendo fulani wala secretary balenda unikamru fulani unikashahula wo mwana mahaya harenge basi mdola jose karta kana bula huona shabo visit yabo narambe 2 fois par semaine c'est siku yabo hino suku kabati visiti ule mru narambe 2 fois par semaine basi 2 fois par semaine hiyo wakati ujoka unikwe kartu kangondo wamone 2 fois par semaine basi kuna uli wa uhadisi wena ya plus ya dakika 10 na bala semeni kuja ujonjayo bala semeni kuna ka ujonje hotse na mpaka do semeni jao bala wo mmono leo kuna ka ujonje monetse na mpaka do suku ha visit jao basi ekaonde ukanti ngo hadisi hudwanzo mlaulie yabo mdazengeje yabo mamangeje yabo wezaje ngotoshia yusone te za minutes zisa ila même pas ata 15 minutes ke jatim watu wengi atakatu timwe 15 minutes wasanga tungoni kwa 10 minutes basi wasakwa tunikiwa wala mtazamru wala mwana mshamru wala mbaba mru wala mwana nyamru wala mwanzana mru ngone hadisi hiyo au ngamone hadisi namna mtume yakaya ilirishenkeze bwa Islam bwa Komori watukufu ngamona bwa Komori watukufu ikawa minga mwambeza Mwenyezi Mungu neza kweli yajoka hunde yande yajoka uniengani yenge yajoka uniwanifa yanuwe shama mjambeza Mungu na mtume ngamjo hamba ya mizembizo mjamba wo chamfuo wallahi alazim tsambiyo wandu wa prizo iko kamimi ntsina la mjo zambaze ngo zibira wallahi tiwambiazo ukana na mkemakini wanambia ukangari hujua obofundi kawe msubuto kudora mtu tiwambia wandolo prizo ngwadunga watazidara zangu zinungwa zidungao ngabwandolo prizo hatedara sangu inu ngwadunga ngamonotsola ulo on direct ngamju wandolo prizo ngamjo kanga batandolo prizo wakuzidunga ngabwaju shangaye ho ngabo connection yoti nje yo just wa secrets abantu shele ngabando lo prizo atoko udunga mara tuyoshanga uka bofo yabo ihonga bokoneso ntuzamba bayo sekre wandu mshele watujordi wende wanjiliwa wado bani sukwa to njula wado fiyo la webo hambeza telefone maskini ani kamluga namba telefone arutordi wanjiliwa wado bo haizo yo sekre kashe shatsi wambia ukana mjo zamba siwambia zokanga mjo zamba tsena nga mjo zamba mimi tiwambia wakaodonjilo wewe fiyola na hindrini maskini badala ukawabuliwa na boze ntizobonze woni kwa telefone wado paraze fami basi ho contraire ata uju persona mna telefone ngotsorengo bonze woka telefone hata ya reception mrado para ya laulio hao mrado para la uliaze fami ho kabati ho biro kabati telefone ya ukahari mrulo mwade yende ya paro hao kabati yabo hene mrujambira ngena mna telefoni ho hanjia kinrabo wanungwa njili wao mruha bohwa ekautero mna telefoni ngo njili wabo masihu mbohwa telefoni mfiyelwa yemeze shambru mfiyelwa ze shambru ze telefoni zo zirengwa mimi tsibohwa telefoni nsano mimi tsirenge wa telefoni nsano ngo nizo ngo juzirejeze ntswakia osoni mo myezi mu telefoni nsano tsirenge mengo ni telefoni zo ngabo edge set yoti huluha wisa euro telefoni edge set mengo ni telefoni zangu wanrenge yazo tsirengwa telefoni nsano yahandani wani bohwa ya
babili wanibo ya rarutibo hata 5 telefoni wanibo hozo twakia mongo juu ni kaza telefoni zo WhatsApp tauba wa istighfaru amjo wasamihi ka WhatsApp tauba kwa Mwenyezi Mungu na istighfaru miti wasamihi ka bastabu sheka kwa jatubio ha Mungu miti wasamihi ntina problem sha na watubio ha Mungu tena na watubio miti wasamihi mimi sho ha Mungu watubia tena na watubio ha Mungu mwa wasamihi ka kwa wasamihi yo danger aizo de manabo kan ya kabati telefoni ukamri apare mrulo mwade kabati telefoni ukabati telefoni ukamri apare mru ulo mwade hata ukaparo hawambi kabati yaweka unjule mna telefoni ntini ngotsoredaje ngongongo tabishiwo ngonadisa ukabati tsikanti mina moto mzahani latije hema twangu yanu moto mzahani latije moto mzahani latije mjini mzahani latije rikanti sina yejao harifia ho mihononi jao harifia bese mzi onarmwe tele bese monarmwe magazeti harifia honzia jao harifia ho mihononi wo moto jeune wa 34 ans wokaja kama de grave shatso kama de normali ambilo ndo l'hôpital ndio afanya analyse shaka na ujendo l'hôpital mpaka bafanya kartasi lo mahakama mpaka jenda l'hôpital mpaka bale kartasi ndo mahakama na we kartasi jo kenda fanyilo mahakama uenda kuna kutsokonikiwa abanga nzo intervention wafanyilo mkarakara na intervention hata ujoka uruhuso ndo l'hôpital ngorengo mwezi au 2 semaines mpaka ufanye mkarakara unje biro ufarie kafula ninge mwade waje docteur ria je ufanya analizi za kweli ukangawe mwade ya doktora ya balia analizi ila ya jani ko wenye mwade angala hadithi tio wala mwade abonga bo doktori ya jafanye mru analizi wala mwade ulo prison ye kartasi baliwa yende yani kwao hao wende waone doktori wasate na afanye papier ukabwe ko libidi ya jahansiwa wende hola pita la jokenda hansiwa wende waone kangu jokanso kana ko hansiwa yata ko mwade katufa ya bata ko mwade katufa abata ko mwade katufa yani papier ila zungulia duniani papier ngezungulia yaba mwade ngujo kufa yode namna uislamu wa hamba yode namna suratul nur hamba yode namna uislamu hamba aizo mrungondo hangalwa yiko hazundoyo ye kartasi le zungulata d'une semaine 2 semaines atemrajo ka ujarongondo lapitali hasahanya ya hasahatimu base moto huwa hakanti ranzi 10 heures za tasirika sinai uhaodzani latiji rikanti sinai hakamwadi akanzendo lapitali rambilonga lindo kartasi le ho mahakama ichi ho biro wa mbilwa ho biro wa para ho mahakama ngabo mrulo mwade ngaranzo kartasi na msaidio hao rilindi kartasi jata ke jaja ranzo 10 ata midija gasida sinai ja rikanti sinai moto nge mwade andi soro ha mavohovo yabo kabati ruhusa karnojo rimbalenda lapitali ya security kwa nojo mbalendo lapitali ukampa kabaje kartasi lo mahakama yabo mrulo mwade urgent mrulo mwade grave iyo daibiyo iyo uislamu ndawo wondo uislamu mtume hamba wondo uislamu mtume hamba mrulo mwade wanzo de lapitali yabo kana henda eze biro ekazibaya o mahakama ibaya biro zibaya yabo ngujo kenda hala ngujo fabo yafabo yabo mpaka ndo alinde nswabili mraka mwade hata mpaka ulinde biro zibu mkamwade hata beshongo ufo mpaka ndo alinde ze biro zibue wa familia waje wende harimaze biro wende wa fario wandu wa bale na doctori wende wafanya analizi wangalie ze peasants woka kwelengo mwade 19 wangaliwe zo kolinge mwade 19 hata papile ende asinyewe ire matampo mahakama na hizo pia hata mraja baliwa wende wa lapitali balangodo lapitali wala tumrupuliliwa wala ngodo lapitali mradi dia jabaliwa ne majeshi ne majandarmu wa bali mru na fijo na hintini na gwagwagwa na minoti wala mrulo mwade abaliwe kaliyo ede namna zabari zili obatu kufu ede namna zabari ya suratul nur mimi tsambazi aya zinu ngizo hamar toka here wazosi wa komor ze aya zinu ngizo hamar toka here wazosi wa komor ili rijue edini ya hatu na uislamu ili rijue dini ya hatu ya ukweli wandu warensi ushi na batani haya banda abo tatueleza namna hiyo haya banda abo tumweleza namna mroko wanrokwenda homshanani yomsamwelezi weza homoto yote mpaka nirejezo wala nrepete wanzoende mshanani henda bo mtsana basi bo masihuka basi ekabo maharibija ava yake maharibi abo basi eke maharibi asaja ila enshaija abo basi ndongozisa abo akandwa roharu mnashiwanza wakante mnashiwanza bo mtsana bala ngabo msihiri wandu waswalia utuswali bahi wandu hadisi bo mtsana no jioni ekai maharibi aja wandu ndo mweze shamburu ndo sanjia wani mraba ziziwo ngabo shamburu ye shamburu ngo shabo te shamburu yenje mambilo ule moroni yo shamburu ilo hariyo nje mambo ule moroni shabo tujuka bati mshana yo njema shandro ye shamburu yenjema ilo iho abo yo shamburu aride njema na abo ipasu habo juu na abo yende njema ekemfange nyawe majodo totsu haizuba wallahi alazim Mwenyezi Mungu ngashahidi zona mbao uqsimu billahi alazim ngani mlabioni Mwenyezi Mungu yani
le fuko le jema ye shambru ye njema harimwe prizo ya komori ye shambru njema hambwa le moroni kodi hona kamimi yo hambwa le moroni di hona kaya yo nde njema ya we pasuha bo juu ipasuha ze kote ye kote hule pasuha ye kote ya bili pasuha zipasuha ze kote zipasuha ekanga bo mvwe maji onjia ekemvanga nyao abe maji odunga ye poto ye zuba e maji gadunga okaipasuha bo juu ngedungao na bo yende shambru njema yonde shambru ambilo de njema abakabati mshana bo hari kabati mshana buhari abonde siyo tujuru yonde siyo yabodo tsokanru abaye onro kaneze siyo mbili yabo yesu nzima shosha uso yesu nzima shosha dingo de la rambado moto de la mwambiani yabo yesu nzima de shosha uso yesu nzima de shosha dingo abo yonde shamburu yambo onde njema wandu wako ka 20 personnes yabo yo hambo abonga nyisebo abo hambo nganyi hari mwembebo abo yo hambo mbebo ranzinga nyi 20 personnes ho shamburu ni hula aunga nyi 25 personnes yo shamburu yo tifuko la salon yo shambru hamado bandani haho no bandani yonku yo mna shambru hama ikawoneza nyumba za Faransa wodo namri arenga T2 T4 basi kawono T2 T4 basi nde shambru nzima basi ngo sawa kalila yo tsubanu bahu ye shambru wonao haho kula zemwa na haho Faransa mna shambru kula zemwa na basi shambru yongi kawa sawa kalila tufikiri kaba yo shambru nku yo mna shambru lo amade kawrenge T4 T2 baide shambru nzima yabongo shondungo alalao 20 personnes 20 na 25 yabombilo kabongo umbeboni 20 na 25 yabongo awo mbeboni bardan wa salama yabo yonde lux yabongo umbeboni abongo umbeboni yabo kutsunambia ezadungabo yabo kutsujua ezadungabo enda wende wawone ezadungabo wende epepe wende wawone wenda wone zadungabo wone shamburu nzimabo wandu walalawo wanga wenda wone namna ndo walalawo wandu ngwalalawo 80 hari mwa shamburu 50 personnes hari mwa shamburu nambi 50 personnes walalo hari mwa shamburu nzima tibasi yabonga muhambi wakato winji mruka julala akondungo wenji yoto jayata kondo banu walala ngojo kanga bandu ko wohozwe mindu akamruka junyongo mdu we nyongo wabo ngokazo mrumrajisha hito mdu ekawulala ho prizo zefuko izo wenji mrukondo banu walala yabo wasaya wo ulala owasamrwa kanti mrwalala ola saha kanti ngulindo la juke mrwalale wallahi alazim Mwenyezi Mungu ngashahidi nizo nabao uqsimu billah gani mlavyoni kama Mwenyezi Mungu ngabo shamburizo lo prizo yo ngabo wakati bokata mrukondo banu yalala wakata tamruka hundu bahanu yalala mrungu lalo bahewola hakanti habere mindu wala hanyongo we mindu ala landro wala hasi ugata huleme waba homambioka haya bere mindu ya hunyongo we hango bahabere hunyongo we yaho izo shamburizo ngizo ngabo shamburizo lo yiho izo ngizo yiho yonga boko mrutoswa ni wadesha gitwasa ukatunda banu yalala mukatunda yabundu ngulindo mtsana wandu wajuhengo hawashiwanza ni mraprofitasi uhe abo mtsana wasaulala wasiwa mtsana bomtsana da bomrendo yalale bomtsana ya yasiuhe angalia le joto hilo pia wandu mengo mitsanu person kabati climatiser namberishi kabati clim wandu 50 personnes 60 personnes leur moi chambre 50 personnes 60 pour leur moi chambre angalale joto hilo angala sabarizo sibahi mruka tujula la wandu wasasanyi wa hama sardine wandu wasasanyi hana hama sardine wandu wasasanyi hana ngo hama sardini ngono hadisawo ngono kawiyo uislamu ngono kawo uislamu binadamu na bananga sohari mwe tafsiri suratul nur twambiani ka suratul nur ni ngio hama itoka hero o wakomor mintsina kaukashi amjambeza kweli amjambeza Mungu na mtume amjozambeza Mungu na mtume ne zibira wombine izo ndi mimi ti opposition wala miti serikali mimi japoroka opposition na japoroka serikali mimi. Mais moi je suis pas l'homme politicien, moi je suis l'homme pour dire la religion. Mitim wa siasa wala mitim wa politique. Mikado bahama fura mru opposition wala mikado bahama fura mru serikali. Jamais. Minga mambo ya Mwenyezi Mungu na mtume. Eza hajar mwedi ni lazima zamu. O wandu waloyi ko namna hiyo wani amini ukanga mjo zamba. Wallahi lazim. Wandu waloyi ko wani amini. Wanambia zo kabofunga simakinu kango jozamba eziri kontra. O wandu walo prizo wanambia kabofundi nga simakinu kango jozamba. Zamba wallahi mjo zamba. Wallahi mamjo zamba kandu doja kuno kwa zamba mjo zamba izilwe ba mjo zamba taba mjo zamba mimi ngamjo zamba tena ngamjo zamba basi ngono ndongo hamadizo alafu mndungu konsibala abo waundo walo washashi anambia hadisirishi ngabo watoto atitata wa 13 walo yiko 13 tiwa ngabo watoto yiko 13 nambia rishi o watoto o wanjo walo yiko watoto atiti yikutono kaba tamais walo yiko watoto atiti ngabo watoto wa 13 walo yiko wafungwa mtoto ngalia nambia rishi wa moto wa 13 na moto wa 15 na moto wa 14 wafungwa walo wazima na wandu wato wa roho wazima na wandu wa mavura bange nambia abo wana wango fikira education ngwa joka ujuhaje yabo wana wango fikira ngwa join wadojwa makatili
na mnaberishi prison ya renga wandu pia lo wadzimanishi watoto watiti wa 13 na watoto watiti wa 14 wafungwa sababu ndongo za wanawashi arongo za wanawashe ariwola kana hawara anda fungwa ariwola hamitsa afungwa abodizo wato wanati tolo ihweza wafunga iho ndongo za nashe izafunga owanaziwana mashababi waloi wanawashi waundo watoto wenja loi tiwazata watimu 18 mimi mbabe na wazo wakati tiwaza 18 ya watoto majeni wonse pia watonje ndongo za nashi harola kana hawara he harola kana hawara ngo parso mwana mneulonata 18 ngena mwanamshe wa 18 manda yari hawara he hatuloi ana wala de aje ngo parso mwana mme wa kenza hararange mwana mshe wa kenza hatuloi na wala ajenzima wala ajenzima hawara he watuloi haya na mairishi watoto nambie watoto wakamoli koli wasomao mrenda atiloi nambie rishi nambie rishi bwa tukufu na mnambie ka usilamu ndo hambekali watoto wa kenza na seza wenda walala wazima na wandu wato wa zero walala wazima na wandu wato wa zero walala wazima na wandu wa wato biambi walala wazima na wandu wa bange yabongo fikira kwa na wangu watoko joint watoto maklosha watoto akenda likoli yenda rengo tulabahano yala lobo wazima na wandu wato wa roho lona fikira mbina jab yala lode nao yaloye nao yashwe nao nambie rishi kabati fuko la uye hawana titi kabati shamburu special wana titi kabati mdata medhab kabati shamburu kayenwe wana titi awini ya minori pia sawa ra minori ra utsi minori pia wotola la wazima kabati ukainu minori woi kenza woi seza iyo kabati pia wotola la wazima na mnambie yabo ngo fikiri kabo usilamu ngo ujoka mbacho yabo usilamu ngo ujoka ukajibu atukufu yabo dini ya Mwenyezi Mungu ino irambilwa riambe yabo mafundi mana watu uzambendi yemane mafundi watu subutu ambe haki za barendi yemane mafundi watu subutu ambe haki za barendi yemane mafundi zino usilamu watu tafsiri za aya zino manenti shao mratsobaki yani sheti vumbulwa ya profite wandu wadonde ya basi yani wandu na watsondunga watsodonde weni fanja weni kazaza ndabo kazaza hindini enye kama mbeza Mungu na mtume nizilio kama mbeza Mungu mtoka uzi sauso na Mungu mri aranto wadui wa he nami mri aranto wadui kamrungu ni yengo yosanfu kamrungu ni kazondrabo yosanfu kamrungu nteretena yosanfu besho mrani fungu mrani yosanfu shamri angale Qur'ani ino ya Qur'ani ino ijayeleziwa usilamu ino ujaweleziwa haina mri ya bwandaze haki utuzambe ntwa kama nguduzisiwa ye mafundi mwasomedi nyonti pia mafundi mwasomedi ngamjonguzi swe Qur'ani ino kamwe benuwa kamje benuwa kamweleza wando kamjeleza wonde usilamu hatu nyonde dini hatu aizo watukufu yabotsika uprofite uharimwe kiswa ya sumama ili mprofite ni mwambieni emahoza yao no usikitifu huo ne mahoza yao no usikitifu huo na nzao niweleze haukanabo tuambiokana ekawandu wa hulumba vandilateri iyo wandu ndo wa hulao wafungwa wauzia wabunguze ntohole ekabidi wale kilo 20 wandu walo jana 100 personnes exemple ibidi wale 50 kilo zantohole ngwabungu zao ye 10 kilo warumu mrenda huzu hoshindo ni ye 10 kilo wa huzu ili wajo hulenri wajo hula vandilateri ile jotobo lokali kaye ze sabuni za hao warumi yao de sabuni de savo ya udone toye najisi de ze savo za udone toye najisi bagize savo za udone toye najisi hizo ya bondungwa jihuli yao ze sashe za ufanye najisi arumwesi yondungwa jihuli yao yemba upemba amafu emba ndine upompe ila mba ndinya marashido kana vushe jemeka ngabo mbya kantsivala wendo haja na wenga yabongo mmona wenda we haja ya do pompe izo andu jihulia mbeza sabuni zofua wandu jihulia yabo wandu watona fami watona wandu ngafanyao yabo wandu ndokofanya utsina fami utsina wandu walo mijini ya huleiwe ngwatoko shinda do jamoroni yani usiku mndu kwanza alale moroni ya doba la shahula ire ya mria fungwa moroni na berisha enu siku alibe gari ale o mijini hao ya bale chahula jere mrwai ya wandu ngabunguza wentsoholi wandu ngabunguza wentsoholi daila bidandu wale wakure wandu wanabaya tanu kadajo kura ngali amtsoholi wako kadajo kura wandu aditsena waibunguze wandu tsena roda ibunguze 10 kilo wahuze ili wandu wahulemba ventilateur wahulemba sashe wabunguze ila mtsoholi hao wadohuza ili wahule sabuni wafue nguo ili wahule sabuni wajuhosize najis na mnambie ka usilamu ngo yapo na mnambie ka usilamu Mwenyezi Mungu yahamba na mnambie usilamu namna wamba mwanadamu yatukuziwa usilamu namna wamba mwanadamu yani kwa sheo mwanadamu ya julo kaye mwanadamu ya julo kaye mwanadamu ya julo kaye mwanadamu na mnambie uchamfu na mnambie zendrongo hizo na mnambie bwatukufu eka usilamu amba ukamri afanye kalimu na mnambie kayonde dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mnambie ubinadamu ulo yapo na mnambie usilamu ulo yapo besho mrato wa roho mangangarizo na besho mrawo mruhafu besho za kweli shautirete wandu halimba hindu hende mshanani afanya normal haundu
mndu basabuna yela rendeje normal halala mbagodoro mralala hata godoro dzima ngalala wanroili godoro la M+ lola la nroili godoro la M+ lola la nroili baseka wandu wenjeza woka wararu abakati yo wailingwa la mdzima kanti hanyongo wemindu nelezerishi yo godoro la M+ deux personnes kena ukiraru hale godoro la M+ ula weche izo kazire yoke kiriho ngojambilo huntsindo hanyu mrambilo ka hunu tsindo hanyu ngojambilo ka huntsindo hanyu hunu kuja ja ujibiwe hunu kuja ja ulendro wolamna godoro wa M+ kautswere wa ohanyu watsobala godoro la M+ wa hwerea hujangwa nzo ukaze yongo jambilo ka yutsi fikiri kango jala godoro la weche M+ yoke tsi huno ngojambilo ngo kazomna M+ wo abongola loda wena mtu kangilo hakule godoro kalina ukaziwa kabongo joba yamba plus yabo kuna ujua godoro la M+ kuna ujua la weche yabo lazima mlale waili ekababu hamba plus ikaziwa mlale waili rimwe mna godoro wa M+ nga waili yabo ngotsola la umhono mshe ulemewa ushanje ulale he kote gauche shakutsina ukahari utapale jamais hari ulale hadingo izonda abodiwaza ukaringo joka ulala hadingo mengo tsola mengo ye plus yengo nda ujoka ulala hadingo ukaringo lalo hadingo prizo dango dingo ulale hadingo chao yabonga wemfaume yabokoli wemfaume yabokoli mndungesheo yokambele ulale hadingo iyo plus ndai ujoka ulala hadingo prizo dai ngojo lala hawa vula le parti jao ulalale ulemewa ushanje ulale jao yalale shatundo karabongo lalo hadingo ngolalo hadingo nda aizo watukufu banda abwe mafuko ya sanga puhao yonga puhao ngabo mahala bokoyeze shamburu monurutso lalale kafulido huwa bonsi na mwende mwawoneza habari izo tiziwono izo za koile tiziwono mnjo zamba walama mnjo zamba mbesho mrungu joni uwa mbesho mrungu joni wanife mrungu joni kazandrabo mrungu joni fanyile piege anifanyile haina piege mrungu anifanyile shatsi renge miado wandu walo yuko tsamba mnjo zamba tsamba mnjo zamba tena mnjo zamba iyo amana na irenga ukana lazima nambi haki na mbeza koile watsina katsiri mwanadamu zenyumba iyo wandu walalao yuko zenyumba zodo puha boju zenyumba ziwolo zenyumba izo za hale izo zifanyiwa ranzudo wakati wa ukolo zenyumba eprizo yefanywa nzo wakati wake colonisation izo zidotilwa iyo nyumba yafanya izo zifanyiwa zidotilwa lavani yeprizo hiyo yakomori iyo ifanywa ya lavani idotilwa lavani ze shamburizo izo shamburu za dotilwa lavani adoyeho wakatake mkolo izo zidotilwa lavani shamburu za utia lavani zijazirengwa zifanywa ze prizo hizo zanzo wakati huo ranzimino efsayiwe izo atabahazi wolo bojubo dopuha bwezuba jao mrutsola labala haishale kafubola miya mndu mrutsola la haishale bwebola miya mndu zo dopuha jao nezo ndo ngwazijua ngwaziwona alafu usilamu nda ubi hapo yewa usilamu nda ubi hapo yedini ngiyo ubi hapo usilamu ngonda ubi hapo ubinadamu ngonda ubi hapo yemrungu tokambia Mwenyezi Mungu ndine nswakema besho mwanadamu ngalia wo mndu besho mwanadamu yafanya itendwa shi yeto stehilo hangalo kibinadamu shayezo tobia hizo no c'est trop yoti kibinadamu yoti kislam yoti ubinadamu yoti hata c'est trop kabati hata c'est trop il dépense ses limites mwanadamu yarendwa hata yarahana inyama yatretewa na irahana mbuzi hata mbuzi yoto nda homshanan hata mbuzi yoto lambamani hata mbuzi yoto ndabahanila landro mbuzi yoto lala hanyongo wemindu mbuzi yoto lala halalandro mbuzi hata mbuzi yoto lala hanyongo wemindu yae shamwanadamu atakatujula landro ya nyongo wemindu katujo kauha droite katujo kauha namna walazia lalao usiku nzima shahulanka donzima ya shahula chaka donzima isho sardini nzima ndwa ili 2 personnes pour sardini nzima yaweka wale sardini yobo mpaka desemeni jabo mpaka maudu tena yabo kana ulambe ndo tena leo eko hau kwa jamwere yabo mpaka maudu tena yesekeli honte subhanallah aizo narendele bwa tukufu amjoni sami bwa tukufu ekatsirenge wakati mwinji amjoni sami bayo ndo usilamu wa hatu ndo warambia Mwenyezi Mungu yarambia ukana qulil haqqa min rabbikum ambaye za haki za lugha Mwenyezi Mungu faman sha'a falyu'min yajoka hanza ngujo amini wa man sha'a falyakfur yajoka hanza na kufuru aizo mime za hangu naambia za Mungu na mtume kabatu jamba mingi pimido kari mwa siasa mintari mwa siasa hizo kabatu jamba kabanu minga msutene wandu au ntusute milika dozi njia hizo shamia za hangu naambia za Mungu na mtume naambia za ndo na hii naambia za huchafu naambia za hofisidifu naambia haki
aizo lazima ni zambe ba yoti usilamu yoti ubinadamu wala ti haki wala tu binadamu kabatu usilamu yabo kabatu binadamu yabo izo ibidi zambwa tena ibidi zambwa yoke jabidi ke mafundi wala la wasu ibidi ukazambwa ho mirani ibidi zambwa ho misirini yote bidaruma za hutuba za juma zambwa ibidi za hutuba za juma zambwa inamna muislamu yako bidi angaliwa inamna bidi angaliwa ndo Umar ibn Abdul Aziz wahaeleza zeze haki za mndu yafanya nayi yarengwa yafungwa hakaheleza yenamna ko urongozo wandro namna ko utretewa wondo usilamu do wahansi do usilamu la hawla wala quwwata illa billah nartimiza kiswa ya Thumama ilirjonjio harimwa ze aya ngamweshile umala rakaya ukamtoshela bwatukufu amfikiru kana msanga mweshele yao o mahaleka ndo rakaya yao la mru yadohambwa Thumama ibn Uthal yakaanza yende yauwe mtume sallallahu alayhi wasallama yakubaluka kweli hapanga kanza uwe mtume yabaliezo nonde yazitie puazo yakanza uwe mtume yazingaro yaja yafungwa harimwe mnafuko uloho msirini banda ya mtume salama yani kwa mbendu yale hanikiwa yani kwa shaula shema yale hanikiwa yani nkiwa jau yale hanikiwa banda hapo hanikiwa shahula yale hanikiwa yani nkiwa ye maele yani nkiwa mbayo nje mahali mtume sallama riwonweza jiripia msamuono ngamweshela hao lumala razia banda hapo mtume ambie masobokana na mumpulenza abada bwekao rizia amwambiokana mumpulenza na mumpulilie yende zae hambana mumpulilie yende zake abonda burakaya ngamuonoze komanteri bese msamweshele ngabotolamba kana rakuja timizi ngamuonoze komanteri nam abonda burazia ngaranzori timizi ye kiswa hiyo ngerinja rumwe aya basi mtume sallallahu alayhi wasallam mumpulenza masahaba wa ngwa wosho ikina Umar ibn Khattab ngwa wonerve ngwa wosho ngwa nzo wa muwe mndu yapanga zako liakanza uwe mtume sha mtume haone so binadamu mtume haone sa uislamu no binadamu wae hambana mumpulenza wala mrapu liliwangenza dizo apulenza wala mrapu lulendeza ya maswahaba basi kwa batu subuta mdunge kwa ikamro mgoto ngombe na mtume bampulili yawe kamro adwanza mdunge mramse kule makode onzani hola abo khalifu amri mtume na abo minga misuru kanyinyi mlo basa kaza ndogo hizo jiria mrapu mrato mdungo nziani ho mramkalilie wala ndiye we mwana matola tola kaza muwe tola apulili mrato mdungo nziani we tata makode shema sahaba ranzi mtume na mrenzo mranzo wala Uthama abuliwenza basi henda tabofuma mja uko hawatsi Madina au hawatsi Maka au halarmansi Raj Uthama ani Thumama ibn Uthal basi enza hema na Raj bala henda tabofuma mji hula hatingela mahala bala hanjia harimwa mshana bala wakamahala bala hayele prendre douche normal Thumama hayele ndondro halekeza ndondro akana mnango yakambalia bala harimwa mnamkoba bala hafa mnango la pia wanratona wala mndu ardi habala mbiyongu jo hamtume masahaba wajipo ko sante wala mrutsuo mtume wala mrutsuo mpulilia tongujo wala mrungu chungujo wanrafikiri bana ngujo mtume baneza jirindi tsena ngujo wala mraba lazim mbiyongu ngujo Thumama wala Thumama hajabala kazema gunguno bonsi hazingaro mhono wa mtume haubusu hambiya mtume ashhadu an la ilaha illa Allah واشهد انك محمد رسول الله يا تكبير الله اكبر تكبير ولا Thumama hajaka zema gunguna zingaro mhono mtume haubusu hambiya mtume uka ashhadu an la ilaha illa Allah ngamjio harimo usilamu ngamparo shahada bo mtume tikubali ukawe mtume wa Mwenyezi Mungu tikubali Mwenyezi Mungu kaye mzima mtume sallallahu alayhi wasallam hashanga ya muzisa malladhi ghayyaraka balladhi ghayyarak esha tsongeza washanje hindri yemana wakanza usilimu watu zamba balabo wakabanuza barindri nawe hukabanu enamna waona yemana watu parale shahada banu za barindi yekabala karjakara usamihi shahulo ya hufu ye umidziru pulila wenzaho ndabo wakauja usilimu za barindi esha ushanjendi kipurukwa kisepasa eza jirinda zi okazinongonga nzo dusma zirongozi duende hambavi enda zi dusma ketwanza fijo nganzo zirongozi doka hambavi daila nyinyi wa Faransa mdingo hamba shamitsi iji osikuna hambe mndu mshangwatse hata basi mndu mshangwatse hata harengeshu hanika tsino izo ndezenseho yani osikuna mbele kalima hilo mndu mshangwatse hata hambe yotsile namna
mrako hamba tsambe mrambaji hakaonekeza shatidi wazena mnanekeza bayabona hamba hanse hate mrumshango oskula hate hapu habonsi atse hatapu avonsi vona lagua mana bala tkanzani towe mnamfano wa shifaransa alafuna mna hamba hate hata hajibi hata hatsondarenge mbajani kamba no monsieur le professeur hate hatsondarenge mnamdu wa majani kamba no bo mrumma hangu monsieur le professeur merci pour le professeur balaganyina mna kalima tola washizungu mdingo hamba alafu miti juma hamba mitwamba na alafu ari hambari alafu namna nadiwaza na hamba tambari ndani ya rozungu ambo kana petite à petite lazo petite à petite la oiseau la petite à petite la oiseau fait petite chambre la oiseau fait petite chambre alafu tsambe kalio tsambie mrumsha kalio bala mtsi jiko centre alafu balanga minde bala mrumsha ngara diso jiko centre alafu ngamonzo nimnike mna example ka wa Faransa wa rongo basata na johamba hato shindwane hatse hata tamba c'est pas ça tamba yetse namna yamba non c'est pas comme ça bala tamba yetse namna kwa wakati mbioka petite à petite la oiseau fait petite chambre mbioka petite à petite yani petite à petite la oiseau fait petite chambre la oiseau fait petite chambre petite à petite la oiseau fait petite chambre la oiseau fait petite chambre hambabi mnanyunyie ufanya mna nyumba halala rasomba hambabi mna nyumba yeu yani hambabi mna nyunyi yeufanya mna nyunyi yeufanya mna nyumba mtiti yetsenda haranga babititi petite à petite ndaranga babititi haja petite à petite haja do tsanganyate mna nyunyi petite à petite la oiseau fait petite chambre fait petite chambre non aizo bonambe mna habari wemru mshahatse hata usiku hatse hata haninka jamba non monsieur le professeur hanambio kanwa mbajinu mons monsieur le professeur en français hanambio ka monsieur le professeur en français machallah mbajinu nam aizo awa utsarendele vala rakaya ndo kana wala thumama ibn uthal wala thumama ibn uthal thumama ambia mtu muzis ezabarindini bo wakabanu ezabarindini bo wakabanu watusilimu shagwenzaho urduka huja wala thumama ibn uthal ambia mtu meukana emana na tusilimu bona kabanu wanrati jofikiri ukabalatika usilimu ha force hauko usilamu mruka dorenzo mvuye lazimishiwa ikati silimu bona kabani jo kama balatika muhara abo mwanifunga habo balatika muhara msijoniwa habo tika muhara abo mwanrenga haizo njakanza ni silimu banu wakati mwanifunga mwanzingara iti jo kabala mkani balanga muhara nanyi sha ranzindo wakati na huona bo mtume inamna wanangalia bo mtume inamna wanlaulia bo mtume roho hangu yichange définitif subhanallah hamba roho ya hangu yichange pia définitif ngolo hadisa hamba roho haitso change yichange pia hamba bo mtume wakati na kahujani hutsaheni huwe bo mtume hamba kabatsi mwanadamu duniani na kahumienga nlona rajina ye ni miengao ya utende yabo mtume hamba dwe kabatsi dini niyenga wonaka huyenga duniani ya tende ye dini ya haho ya uislamu wabo mtume hamba kabatsi mungu na kahumiyenga ya utendea no kabatsi dini na kahuyenga ya tende ye dini ya haho ola thumama hamba basibo mtume ranzido wakati nangalo uso wa haho ranzido wakati nangale visage ya haho wanlaulia basi ranzido wakati watso nlaulia vala mimi satsi imagine sambaze surwazino imruoi inamna yino oyimri atukuzwa ni Mwenyezi Mungu oyimri atukuzwa ni Mungu hamba basi wallahi bo mtume o wakati ni zamba hunu nsuo na mwanadamu ni mwanza duniani banu ya utendea bo mtume na abunja kawona mrwadu ya utendea Allahu akbar hamba nsuo na mru ni mwanza duniani banu ya utenda bo mtume na nsuo na dini nyitukufu ya tendo usilamu
wala thumamat aizo iyo mashallah wondo la mtume wa hatu inamna yakautireta wandu hakawatirete ndo mtume sallam yerumia haki za binadamu besho mraka ufanya na yehu mtiretendo na renjo harimwazi aya shatikadhani mnikane kiswa hiyo ulawana na suratun nur ukawa islam mrnado tirete mwana nyandro besho ande adu yimra mtiretendo besho mraka zwandabu mra mtiretendo besho mrna tirete mwana idamu islamu ndo ba mtume haka utirete wandu ndo hata ya haja ya nyawa homsirini ya nyawa homsirini no mtume hamtiretendo hata ula yaja homsirini mtume ya kanti yaja towe wazi ya nyalia homsirini il a fait pipi dans la mosquée quelqu'un et masahaba wakanza wa muue mtume amba na mumbule yatimizile kojo la na mumbule yatimizie haja imagine yedemana na kumwambia ne Kiswahili yike mfano ukangaswa suratun nur Mwenyezi Mungu ajale nuru yonje murohoni zendongozi change wanadamu welewe dinino demana kaambeze kiswa zinu bwatukufu insi kiswa za mzazi zinkiswa za utia iman zinkiswa za helezo wanadamu umri ya homsiri ni ya nyawa masahaba ngonzo muwe yafe mtume tena yambena mumbule yatimizi bomtu mumbule yatimizile kwa tena homsirini na mumbule yatimizi angalau binadamu tu angalau binadamu mtume akanu na mumbule yatimizi ranzi ngerdo hadisi sinaye kartumtu abonze ya nyala iho na murati imane kamdo mzilili atinyawe pia ngujo kamwadi lekojo ilungu jolizi ya zamvu ya swani wade kawonda simo tabana swani wade samfu ikawonda simo tabana tsamfira hatu mrajo msirina nzo anyalo msirini fatuze kamdo atoja ho salo ha ngonzo kunyali woni namna wajo karanti do salo mrajo badani wajahimi ngonzo nyawo ikawatutumre mama hodi abana mapumpumu yabo mtsambaza idekatoja haweka toja bo mlango juga do mlango juba ikaja bo mlango juba langonzo nyawo ikawajo amba mbulati mizile kojo ujamba ha ikawatujumbi watujumdunga na mapumpu yao wamkatse kasi wamtambaza hujumbi haumdunga na makatse wale hujumtambaza umdunga na mapumpu ya jamlango jonya fatuze mraja umsiri yaja ya wanyao ya nyawao direct tubaki mtabe na mumbula yatimizi ya nyao dizo masaba wa himingo mwangalia hatimizi haendela nonya umsiri hatimizata ngalela mna uislamu mtume sallama yakoripanga rudoka na irumbi morohon rudoka na irumbi na binadamu mwanratu dokana rohombi ya rohombi ukana nsumrina torendwa nayi narekera zibasi waislamu mwanru kana roho njema heni mwanadamu ngena kosa heni mwanadamu ngena foti shana rekana roho njema mwanadamu wanru angali wanru mwanadamu yangali wanru bayinsi haki uislamu ni risomesa malezi na uislamu na imani na ubinadamu ndo uislamu ndo risomesa binadamu hatimizi mtume hampara normal taratibu hamwambia uka hunu msirini inde nyumba ya Mwenyezi Mungu hunsimala haudonyalia mrukadonyala hunwelewa basi wala mrukelewa tartib haelewa habulu hatimiza mloka hunu msiri ni mrukadonya kutona uislamu madu aizo ende namna uislamu wakawisome sababu atukufa aizo zekiswa zenu muhimu na rinjio harimwa aya basi bakish il reste 10 minutes qui reste il reste 10 minutes sibakishana 10 minutes basi ezabaki dakika 10 basi haukari renge wakati mwinji rikaheleza ze habari za Thumama ibn Uthal rirenge mifano ya he prizo ya Komori releze inamna ze habari zilo prizo hiyo ni namna ze habari ziko kaiho ni namna mwanadamu ya tutrete wanro mahala hiyo rikaurengo wakati wo pia rimnikaniza kiswa hizo ronese namna mtume yakaya ni namna za habari hizo yodemano wakati wahenda mwinji ababa sayinu na rinji baba rimwaze aya ngasohari mwa aya numero 40 ngasina 10 minutes na rishileze aya zinu bwatukufu numero randi sawa 40 mrati raten ngani pre kwa mtipre mrati rateze aya bata ngaronjoro mwaze sekere ngaronjoro mumnofu mrati jorat ngarandi sawa aya Mwenyezi Mungu ngwelezo walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a walladhina kafaru wanumakafiri wazungu no watso wazungu no wafurika de makafiri wahara ya Mwenyezi Mungu wahara ya mtume ngona ndongo mbili eya mwando ndai a'maluhum kasarabin biqi'a zenjema wazifanyao a'maluhum zenjema wazifanyao wasaidia zelapitali wasaidia jao zenjema wazifanyao no waharaya wa amini Mwenyezi Mungu na mtume a'malukum kasarabin biqi'a inde partia moja orje partia bili tena a'malukum kasarabin biqi'a ezenjema wazifanyao ino hamamba amajitsaila ikanga waharima ho pare ni godron mdona hamamba amajitsaila ya unishia kasarabin biqi'a
yani mrudo na mamba mafura au mba maji ekanga harimo godron, ça veut dire godron, et le soleil c'est très beaucoup, tu vas regarder loin, tu vas voir comme il y a de l'eau comme ça. Alafu zenjema za hawazifanya pia ngazijo hunjiliwe ntwa kiyama zihansiwa mbaba hanu baseka zisazi unjiliwa ntwa kiyama ziunjiliwa zihantswa mahala hamamrulo harimwa godron, hamamrulo harimwa pare, alafu ya pare ila nguonama ngabo majitsa alabala Mwenyezi Mungu alezo hatta idha jaahu, na tafsiri aya ranzi ngeritie ye manzanuna ndrondo, na tafsiri aya ngeritie manzanuna ndrondo bo watukufu, na releze ngeritie manzanuna. Mwenyezi Mungu alezo hatta idha jaahu, hata kawla mwanadamu hasaha waswili bala bahanu bahesha lori yafikiria la maji. Mwenyezi Mungu amendini lam yajidhu shay'a, kajapari sambandongo bala mrungo no mfano huo hau wala mbarabwa mirage de mirage mrungo no mahule ma mirage la ngona mangabomba mafura bala umba majibala bole jua lilokali yesha lori ndi bala ngono kutsuona umahala ngwanga madabala alafu mbona manga majibale mruhara ngoendo hele jua mratsengela bala kabatsi maji kabatsi mirage bala kabatsi mafura sha ibala le umri akahule le jua lilokali. Aizo Mwenyezi Mungu alezo zenjema owandu wanu wafanyao hunduniani wazifanyao zenjema za hao basi ngazo hunjiliwe ntwa kiyama zendeza hantswa mbabahan alafeka wajentwa kiyama ngwaju uona zenjema zila au kala lazima mndra uone zenjema. Mwenyezi Mungu ambo kana harimwe Qur'an ambo kana faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, haina mrujo fanya njema ngujoziona, wama ya'mal mithqala dharratin sharran yara, yafanyambi de shamba bitit ngujoziona. Abo lazima uone njema zao. Mwenyezi Mungu yakadhulumu, Mwenyezi Mungu yakadhulumu yeshiumbe shahai ngazi jo hansiwa wadona tazile njema zao yasione tazile njema zifanya basi kasa wasulibala hatta idha jaahu hamado lamnduboko haka ufikiri balangabo maji au mafura hende bala lam yajidu shay'a kajapari samba hendo bala basi ndo ngo jo uja njema zile wazifanya wajua zone bala watsengele bala ekawatsengela bala balozo njema kwa tuziona. Mwenyezi Mungu amba ukana ووجد الله عنده فوفاه حسابا, haparisa Mwenyezi Mungu ngumlibo izo yafanya ikawasili bala katsukunda zila mavuna ya zila njema yazifanya duniani henda hundu bala Mwenyezi Mungu hakahumlinde nswa kiyama yende yamlibe izo yafanya. Wallahu, na Mwenyezi Mungu ngorelezo harimwa aya yinu wallahu sari'ul hisab, na Mwenyezi Mungu yende mwenye ujuiji haraka mrati jo juzi sa suala nga banda dungo juzi sa kabofu yabano jujima yobe senga jorenga mahaminji kabatata mahaminji e wanadamu wajoka ko bangoni kiyama pia. Suratul Nur mgongorelezo wallahu sari'ul hisab, Mwenyezi Mungu ya jujima yake yingejo henda vite fait miliari za wanadamu vite fait mgungu tojojo ya rongozo wandu pia harimwa dakika nzima uone ukabala ngo hadiswe na Mungu kabati wishio na balangu rongozo wa saa tena na wakutuzijua. Subhanallah mgungu tojojo wanadamu wale abo bangoni kema pia kangwanzo mungu kangwanzo kutojojua haina mradoro ya dom rongoza wa yeche ya hurongoza kabati ujo kangu urongozo ya dom uzisezo wafanya ujibu na balangu rongozo wa saa kutuzijua ngurongozo wa saa tena harimwa minute au sekondi hasa hauziso wandu pia watsina ukangabo ya joka bala harongoza wala wengo tofikiri bala Mungu hadiswe na Mungu aweche ngo tofikiri kala bala Mungu rongozo na bala ngurongozo wandu pia hini Mungu tomrongoza yeche watsina wishio hauka Mwenyezi Mungu amba wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab yode Suratul Nur umratu jifikira bofu wakati wanotoka ndo parwa mzima dawo wanbajenga ngo joka uhomo ngo homa udaba ngo fikiri kai hole mahakama ya dunia ngo fikiri kai zonde za judgment za dunia ngo fikiri kai zonde za mahakama za dunia la wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haraka ya ujuje wantu yeto vera vite fait yenguzi jona mnazikobira ratu jitina fikira do radaindi no wallahu sari'ul hisab. Aizo Mwenyezi Mungu ngurelezo oharimwa ye aya hiyo ya boharimwa aya hiyo ngeleza ndongo za wanu makafiri ikawo ngabo ndongo mbili wanu makafiri wafanyao zenjema ngwajuzi wanentwa kiyama sha zirdi tena zikihama mbagava ya usiwa haba mansura toka hama gava na jivuleuha au kama mbamba ndu ya penya bala iwala umrenda bala itsobala yeuha dinamna wajukaya dinamna wajukaya alafu zenjema za hao ngabo namna mbili
handani Abdullah ibn Abbas hauzisiwa o wanruwanu wafanyao zenjema makafiri watu amini Mungu na mtume ebanu kwa tulibwa na Mungu yeka dhulum ibn Abbas amba handani ngwalibwa hun duniani au kama makafiri Mungu ngutso waliba makafiri numero 1 ngwalibwa hun duniani ranzi enso kema ngojonja mron yezera mazamu izo ngarjokodo zona pre ngarjo zona bahala tanse ficho yeze njema wafanya hanse ficho mwanse ficho makafiri watu amini Mungu watu amini mtume zenjema wafanya wazinu Mungu ngutso waliba duniani de maana mtume alayhi salatu wassalam yamba ukana mtume salama de hamba law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafir sharbata ma mtume hamba ukana dunia yinu ekangiyo sawa na piholanzi ça veut dire le L de mouche L yani tout le monde devant Allah il y a pas de valeur de même le zèle de mouche yani ya dunia yinu hosoni mwa Mungu ketina valeur hata même piholanzi tumenamba mbeke dunia yinu ha Mungu ngiyo namba valeur iri ha Mungu sawa namna pihowanzi basi kabati kafiri ya jola mbendo duniani Mwenyezi Mungu ajowanika bayana wajowanika makafa wajotabi shedunia ino ha Mungu inuketina hata valeur hata yodemana ya bulia wandu wale wa hunde hizo wanzao ya wanikezera hizo yanso akema agenda ya walibe hizo edunia ino hosoni mwa Mungu ketuna hata ba valeur hamba yo ketisa wata piholanzi ketisa wanantidenzi piholanzi fatusi ketisa wanana mbuza umbe piholanzi mnapiku kati hata valeur kati hata valeur hizo ya Mungu alibo hun duniani yani makafiri Mungu tso waliba hun duniani monzi ngo walibo haukamwe islamu ngo jomba dua wombe dua Mungu kajaunika na balangu hanzo kafiri ngutso nikiwa balata kajaomba dua ngutso nikiwa bala Mungu ngutso mliba yani hatowa 10,000 euro hasaidi ya lapitali habu lapitali Mwenyezi Mungu ngutso rudi hamni kamando aji hamlibi hun duniani ngutso rudi hamlibi hun duniani wazungu wanuse malizila Mungu ngutso rudi tena hawalibi hun duniani mru hakana ndini hatoma pesa hasaidi ya wandu lapitali na ndini Mungu ngutsorudi tena hawanika mapesa satena Mungu ngutsorudi wasaidia zemali wabwaza association za hao walekeza zepare za hao Mungu ngutsowanika au kangutso waliba mukafiri yetsoliwa izo yafanya Mungu yetsomliba eshele banga bwandreda mbokawo wo kwatswanze dini kwanza waswali kwanza shile darasa baseka wahundwa ni njema wohamba banu Mungu nanzo yetsibode nguhanzo zabari ndabayonika mapesa bade makafiri wonde akowa nikakuzwa makafiri wayoni kando ukodo tabia makafiri kafiri umge wanika ngawatabia ushowenje tsonika yaweka hundu mali utsiteshe mndu baringa na nyinyi waheza duwa kamtsina ndongoza hanyo kamtashina mjombele duwa basi si to waheza duwa ngazendao yabo kujidea abo ngwanzo ujirende kafiri abo hujidea ukawewe wekuna bezo yawomba duwa baizo wanza wetso hunda nyi waheza duwa mmombo hata kabatsimana na mrila weneza duwa abo hujidea abo humswifu yeye yabo humswifu humtiye daraja ya huwa lona imani ya humswifu humnika daraja huwa lona imani ukayeye nguombo duwa kajanikiwa hukamungu mwanzo ngombo duwa nekatsina abo mungu mwanzo haombo duwa yaboneka jabona mungu mwanzo haombo dua yake tajiri kati tajiri Mungu mwanzo haombo dua ya roho kari mwatabu zetabuka jalao Mungu mwanzo ala Mungu mwanzo yakujazijua suratul nur kasarma suratul nur batukof kasarma suratul nur makafiri wa Mungu yatso waliba duniani yaweka Mungu tsoni kwaze njema hun duniani ngudode ya wandukanyiwa hezedu na mrilawe bakartso na faida nezedu za handi na mrilawe nyo hezedu ba mombo du ata mruwa kajabona na mrilawe nyo hezedu mombo ata izo mwaka utaka mjahunda na mrilawe basi sikarjomba duwa no rihundu siratsomba za duwa rangasina abo hujidea Mungu jirendo kafir au kakafiri we kadomba duwa kafiri we kadomba Mungu we Mungu tsomnika direct we kafiri kana bezo omba duwa kafiri we Mungu tsomnika za kanza bacha tsomnika zabarindi wa umlila Mungu tsodo wala jezi ya wanike pokoye dunia ketina valeur ha Mungu hama piolanzi ketina valeur Mungu tsoyi na mafiti jawe dunia ino mafiti nguwa lindwe mtwakia majende ya walibe ulwadisi yao yode maana Mwenyezi Mungu yamba harma hadithi al-Qudsi yaukana al-mu'min mrumwenza imani wakati yauni parami Mwenyezi Mungu
hanambia ya Allah tujanza unike mbarongo fulani, ya Allah tujanza hazi, tujanza mrumme, tujanza mrumshe, tujanza jao, tujanza mulana ima yaujo haombo Mungu afanyaze dua rengeze dua zila fundari nikadua riombo hata sharaha kabati chanjima fundari nikadua riombo sharaha fundari nikadua riombo mkate kuraja todomba ngabo wadingo hamba shikomoro kari harimri aombe Mungu ataheze mgusi Mungu kado hausi uzandabo ekamruma mru haombo Mungu yanza ishe sote mruma mru banga wadingo mbale kalime lo karira harirambilo rombe Mungu atarimheze usi c'est pas vrai Mwenyezi Mungu kado hausi contraire ya ujibiwa emruma hake kangu mombo Mwenyezi Mungu ya ujibiwa ekemruma hake kangu mombo she kado hausi wala kado hausi ekemruma yangu mombo ya ujibiwa udum momba basi Mwenyezi Mungu ya hamba emruma wangu hani wombo ni mnike ndrongo ye malaika wa hamba ekutumnika sababu makafiri wala hutowanika bahi ngabo tola mnafiki na ambaye Islamu mnafiki tola hutomnika hizo kanza humnika le gari le katikati ndini humnika maisha mematala humnikazo humnika ye katikati ne maisha na hizo pia humnika humnika katikati na fijo na maisha na tijije na je yerifanye ye telefoni parie sheleka izimiha mtu jambange begeu ye telefoni iparia hakungio na mro tizingarabanu tone telefoni iparia hata swafi aizo ngambule climatizer tikatidiwaza njabule klimu abanga mbule klimu esheleka ito jizima awe darasa hisa mpaka maudu eshele ekaye telefoni ito jizima yabo mti hausiu eke telefoni ijizimi yabonde telefoni idecharge hamratu jo shangaya eke telefoni jizimi yabo darasa hisa ngamjoni sami hata maudu rijerendele batikatidiwa zanjabule klimu alafu iparia hata abanda bana kabule klimu sheleke itsobeza izimiha yabo yonde dabona diwa za klimu mtu jo shangaya bofunge begeo yabo ka izimiha abo darasa hisa na aiso Mwenyezi Mungu yahambia malaika hamba ya Allah badi mrumwa hola ya Allah ya mrumwa hola kutumnika ni makafiri wanika wanafiki tala wanika zima pesa na hizo yemana wala tungo huomba utumnika ndi ngemwadenge balangu sufre ngemwade hata Mwenyezi Mungu kujamnika unono ngiatina mrumme hajoanza katina wana joanza wana katika tabu haomba tabu Mungu Mwenyezi Mungu ngojuzwa kwamba Mwenyezi Mungu yehambie malaika ukana inni uhibbu abdi wa uhibbu sawta wa uhibbu an asma' ya Allah ya latif ya khabir ya jalal al-maula ya jalal al-izza Mwenyezi Mungu yehambie malaika wake ukana balema namtso humninka balamjoka humninka sharaha Mungu kutumnika na ngutsoomba raha mtumnika isabarindi Mwenyezi Mungu amba valaola ngani mwanzo mrumwa hangu miujiwa naye mrumwa hangu alafunga mjibiwa ne sauti ya hage ne namna dingo ni para yamba ya Allah inamna dingo ni para ya omba zadua ya Mungu ya Allah inamna ni para ya Hannan inamna dingo kantibala jisani honani omba Mwenyezi Mungu mtukufu dowana Mwenyezi Mungu amba miujibiwa ne sauti ya hage